de banyabo Sigata la fiu otsolembe akwa jabrani mandila ni uye Energy TV jemukan mandi fana do ni uye ferekene ye dukokun konna na kuna funu mun sola ku bela jelenta ku dale fe kono ka yanga ibunya wala sa ofse ka fama soro ala e chuwa muna wala sa ubaraka ke ani kuna fundila be nyagon soro oku koni kera e ladaye e kaban bi kuna fundila belbele ba saba uwele lembe ambulu ya no e bi kini ve krefe abogar siriki jirani bela jelu kama ko BS alibeni no aliye kuna fundi gafembe no ni afama ko sentinel utige ale BS ambi fu dante folimina numa ve krefe mo fla be ni no e karo ka fo chorno njay ale kuna fundi la ye ouverture media ko na chorno ambi fu dante folimina bashita sombo be musa bashita bismillah Energy TV sans fait Bakari Kulubali ni bala jeli bawule ko njika bagari ale kuna fundi la ye radio bawule FM sans flana bagara ambi fana fu dante folimina musa poli jaranye ambe awele fana ko aw kawlilla bi kuma kun belebele bannani o de be ambulo kuma kun folo amba ira ka fo ami wati mine ko sa jamana maraba o koni ye kalata kunyo koni wala jamaw ye kalata ko ngake wati mun ko nana uye udato la ko wala am kla kana andato la yala uye min fo abina sika ke wa nyin ngali tombe o yoro la nino anini kuna fundila koni mina jeka babu kunyo bela jelinka o to menen ko flana ka bu nino ni wati mana se sa o sa wasabi wa nabido amba ira ka fo kurantige o de be gan ko sebe maliko na keren na bumako yal no yere Amaira ka fo kurantiga ko aye bela jele kamanaga amkla kana anda to la ministry alkon boraka la silido ke ka keni awoluye yala ube mo akili sigiwa mingal tombe no kuna fundila anu ubena je ka kuma kunyo bela jele ka babu sabana uye minye amaira ka fo ya Musa Kamara alikoni ye gafe do boni uye livre gafe nkona na akoni keleme ka tegeni ngoni nyesi anga jamana marabaka bilibile ba korodoma wa mi wati mina iko esisa livre nkoni kuma ganendo jamana kona wa livre yere bana PPP amina nda tola ko fana wala afsika fomya surola amaira ka fo sema nyambo ni uye Ibrahim uldu esidati ale fana fagara bamako yanno ikaro ka fa ka sutura lu baro kera ka keni jumado nye amina nda to kungunu nyona ko fana wala sa mo se ka fomya suro ala tuga muna nuni anga la celula bilibili bay amina munu wala ni wati man tantika ma ananda to emismando la ko fana fo amina se ka fomya suro ala tuga muna wala tuna blada grindala amadamne babu folo la uye kalatai amaira ka fo jema kamana gani kundo ko kalata kunyo numina ke chugodi jamana maraba munu ulube chamate fanga kuna mi wati mina ko sisa ko yala kalata kunyo be ubulo chugodi kuma kan kunchera ko kalata obna ke wati jumon kona ko ni watu fo kaba wati munu fora ka ke ni awolo ye an la silmun ke akanga janga nyima daw fe folo kuna foni bora ka bin ka keni alamsadun avril kalo kletan ani duru samba flani mugan ani kelenye seben fura do konona min bora ministry ro minga baranye shinno kalata kunyo bela jele nyana boli mani o lieutenant colonel Abdoulaye Maigay jamana nyama kalata ani wasadin kalata olu dogodalen no kabla février kalo kle mugan ani wolon flana samba flani mugan ani fla referendum ni o yedal sumusum kalata yo obulodalen no kabla octobre kalo kle bisabani kelena samba flani mugan ani kele ayi sinsin ka yira tukuni ka fo ko naka kalata u bela jelen buludel no kabla samba flani muka ani kili labayan fauna nin kalata munu buludel no anga jamana korna na wala sa abaro kon kasika ke kanye foga fero sigi senga kalata sibe munu beni no kasika sigelike uku nasira u bela jelen fe o baro fana buludel no kabla utkalo kle folo katabla utkalo kle ta ani durula ministry sinsin ko kuna fonu bela jelendi yere ko foni uye campagne wala sa kasika nyefolike referendum akunyo bela jelenka ni uye dasumusumun kalata ye ubulodele no kabla jumado octobre kalo klitan ani duru samba flani mugan ani kelena adna ya soro dasumusumun kalata yere bulodele no kabla octobre kalo kle bisabani kelena o jabu koni kanga boka binka keni alamusa donye no bebe décembre kalo kle bisaba ma samba flani mugan ani kele o jabu bela jelen bena di cour constitutionnel maufeni uye anga sharia sun kolosili bombay ministre ka kumana alibi jamana koni na ka sharia sun belebele ba soro ka keni janvier kalo klitan ani nani samba flani muka ani fly naka koro kalata o niyo ukunya utako lajeni ube merisiki kofo conseil de cercle nyemao fota se anga yire marakafu ni faba nyema yama mamunu bafe ku kambo ni nofe uka sebemla baro bela jelen kanga kunche ka keni novembre kalo kletan ani kele samba flani muka ani kele anna ya soro o yire kufo baro fana buludel no kabla décembre kalo kletan kataka bla décembre kalo kle muka ani nani na samba flani muka ani kele jamana nyema kalata ani wasadin
kalata nasiraw fɛ sariya bolo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ nabila sen kan walasa ka se ka dama kasi bila maaw ye minnu b'a fɛ k'u kanbɔ a yɛrɛ kofɔ daminɛni ani a kuncɛli baaraw o ko bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka kuncɛ ka kɛ ni desanburu kalo tile 29 ye san 2021 o kalata tako fɔlɔ bololen k'a bila kari don na n'o bɛ bɛn février kalo tile 6 ma san 2022 sénatɛrw ka kalata o kɔni sigi ka fɔ kan ka kɛ ka kuma o koɲɛw bɛɛ lajɛlen kan ni Mali ye sariya sun kura sɔrɔ wagati minnu kɔnɔna na an bɛ waati min na iko sisan hali n'a y'a sɔrɔ kalata don dɔnnen don nka jɛkulu min kan ka kalata labɛn kuma ma kɛ o koɲɛw kan o dun fana ye fɛn min ni a nafa ka bon kosɛbɛ kalata tagabolo ɲuman nasiraw fɛ ani bɛɛ lajɛlen sɔnni kalata jaabili ma o nasiraw fana fɛ adema PASJ maa min ka baara ɲɛsinnen don u ka kunnafoni di koɲɛw ma ale y'a yira k'a fɔ ko nin wagati kofɔlen minnu bolodalen filɛ nin ye ko ninnu cɛ ka ɲi kosɛbɛ nka Yaya Sangare y'a yira tuguni k'a fɔ k'u kan ka fɛɛrɛ jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan minnu b'a to kalata ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na cogoya mun na o min ye camancɛ fanga tigilamaw ka baaraw la belebeleba ye wa a ka se ka kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na société civile ni o ye fasoden jama ye ani fanga ɲini fɛɛrɛtɔnw ni o ye parti politiques ye olu ye a yira k'a fɔ ko ni maa min ko k'i bɛ gulɔki don sama na i ye kumaba fɔ nka n'i ma se k'a don a la i kɔni ye kuma lankolonba fɔ o de hukumu kɔnɔna na k'olu bɛn'u sigi k'a lajɛ wa olu sigalen don n'a y'a sɔrɔ nin wagati kofɔlen minnu filɛ nin ni kalata bɛna se ka labɛn ka kɛ ni a baaraw bɛɛ lajɛlen ye wa olu fana y'a yira tuguni k'a fɔ ko camancɛ fanga tigilamaw ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa kalata in ka se ka kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kɛcogo la kɛcogo min ni bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'a makɔnɔ. Voilà, donc ni kun ye laseli min kɛra ka kɛ ni o walo ye kalataw dɔgɔdalen don ka bila wagati minnu na walasa ɲininkali fɔlɔ an b'a tengu mɔgɔ min na u ye Bakari Kulubali ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Njiga Bakari an y'a jateminɛ k'a fɔ jamana marabagaw ni u ye camancɛ fanga tigilamaw kɔni ye wagatiw bɔ ka bi kalataw kan ka kɛ wagati minnu kɔnɔna na e ye mun de faamu k'o la fɔlɔ? Bon, ne bolo u ye waati min bɔ ka bin i n'a fɔ maa caman bɔra kalama kaban tiɲɛ don u nana baaraba dɔw de dir'u ma fɔlɔ ni baaraba ninnu jateminɛ a sinsin kan bereba dɔ bɛ yen o ye kalata bɛ se ka labɛn cogoya min na maaw ka sigi an ka jamana kɔnɔ minnu ni olu élula démocratiquement o ti dɔwɛrɛ kala taara maa mun ye parce que minnu bɛ yen n'u bɛ bi u nana mugu ni kisɛ de sira kan ko ka fɔ fana maaw k'o faamuya donc bibi in na mago bɛ fɛn fɔlɔ min na o ye kalata ka se ka labɛn nka kalata fasugu jumɛn fana k'o fana ka faamuya parce que n'a fɔra ko kalata tɛ a man ka kɛ kalata ye kalata min t'a kɛ sababu ye ka mankan wɛrɛ wuli an ka jamana kɔnɔ parce que n'i y'a ye ko coup d'état cayara parce que kalataw kɛcogo man ɲɛ gɛlɛya caman yera ni bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'an yɛrɛ gɛlɛya ba jateminɛ an y'a ye k'a fɔ élection min kɛra a jateminɛna k'a fɔ ko kalata in de man ɲa o man ɲa o kɛra sababu ye maaw wulila a nɔfɛ a taara laban fɛn min na o kɛra fanga yɛrɛ ale dafiridi donc il ne pas k'an ka bi o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔnɔ tuguni an ka jamana kɔnɔ ni o la n'a ma ɲa k'a bɛ labɛn a kan ka labɛn fana labɛn cogo ɲuman na et pourtant ni fɛn fana jateminɛ ne bolo a labɛnni sira kan gɛlɛyaw bɛ yen fana parce que gɛlɛya ye jumɛn ye parti politique caman bɛ yen olu tun ye laɲini camanw kɛ mais bibi in na an ɲɛ b'a la dɔw tun ko k'a fɔ yɛrɛ ko k'a lajɛ min ye organe kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi min bɛ ɲɛsin kalata ko ma kalata yɛrɛ fanga bɛɛ bɛ di o ma donc o de tun kuma fɔra mais an y'a ye k'a fɔ o si talen tɛ ba la fɔlɔ donc o bɛɛ bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye kalata ko ma parce que kalata ko a yira k'a fɔ a tilatilalen don fan caman de fɛ donc n'i ye o tilatila la jateminɛ i b'a sɔrɔ ministère bɛ yɔrɔ dɔ la CENI bɛ yɔrɔ dɔ la min ye u ka délégation spéciale aux élections o fana o b'a jamana yɔrɔ dɔ fana na donc bɛɛ de b'i ta ni kɛ i ta fan donc kalata a bɛ taa se niveau dɔ ma a yuruguyurugu ni namara bɛ se ka bonya kosɛbɛ kosɛbɛ donc a kun fɔra ko k'o de dabila organe kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi sen kan min bɛ sinsin kalata ale labɛn kan an y'a ye k'a fɔ o laɲini min kɛra parti politique fɛ an ɲɛ b'a la bi u tɛ kan ka taa ba fana na donc o bɛ se ka kɛ a ta damana gɛlɛya hali n'o a ma ɲɛ fɔ ko u ye nin dati in bɔ nka baara dɔw de kan ka kɛ o préalable n'o ye ɲɛbila baaraw ye mais n'o ɲɛbila baara ninnu n'olu ma kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn an k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko kalata dati dira u ye bɔra chronogramme di nka an bɛ se k'a fɔ ko ɲamu kun de bɔra kɔlɔn kɔnɔ fɛn ma bɔ n'o ye ɲɔgɔmɛ kunkolo ye n'o bɔra kɔlɔn kun kɔnɔ da la k'a fɔ ko foyi ma bɔ fɔlɔ i kɔni ye i da lamaga de nka i ma fɛn fɔ quoi donc an bɛ o de situation kɔnɔ bi an bɛ se ka min fɔ teliya la c'est vrai u kɔni bɔra ka nin dati ninnu di an tɛ se k'a fɔ an bɛ se ka mo dati provisoire yɛrɛ de don mais an tɛ se k'a fɔ fɔlɔ ko nin ye définitif ye parce que baara dɔw kan ka kɛ n'o ɲɛbila baaraw ye olu si ma kɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la min ye
maaw kan ka sigi ka kuma o sigi ka fɔ in si ma kɛ donc sigi ka fɔ ma kɛ foyi ma kɛ n'i ye nin kɛ ten tɔn olu yɛrɛ dama ka u ta kɛ kunbɛta ye ten tɔw ti ka associer baaraw kɛcogo la fiɲɛba de b'a la premier ministre ye sigi min kɛ a sigi ti labɔli kɛ voilà. Ok. John, bamananw b'a fɔ ko ni mɔgɔ n'i ko k'i bɛ fini don sama na i ye kumaba fɔ nka n'i ma se k'a kɛ i ye kumaba lankolon fana fɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ nin waati minnu fɔra k'a fɔ ko kalata bɛna se ka kɛ a kɔnɔna na yala e bolo kalata ninnu bɛ se ka kɛ a kɔnɔna na. A bɛ gɛlɛya sabula jateminɛw la an y'a ye dɔgɔkun tɛmɛnen minisiriw bɔra ka kɔrɔfɔ k'a kan an kunnafonidilaw yɛrɛ an caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka jateminɛw kɛ mun b'a to ka se ka kunnafoni jɛnsɛn Mali fantan naani fɛ mais an ka kunnafoni jɛnsɛn kɔfɛ an fana bɛ analyse de kɛ parce que an fana bɛ jateminɛw kɛ an yɛrɛ kɛrɛfɛlaw la maa minnu fana kɛmɛ ka danaya d'an kan ka an fɛla fɔ olu ye o kɔnɔna na ne ka jateminɛ bolila mun kan kɔrɔfɔ minnu bɔra k'a fɔ ko kalafili bɛna kɛ ne ma d'a la n'a bɛna kɛ n'i ye jateminɛw kɛ i b'a ye k'a fɔ kun jumɛn yɛrɛ de ye nin chronogramme in bɔ nin wagati la parce que an y'a ye kɔsannin na nanzaraw ka faama damadɔ bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ k'u bɛ fɛ élection ka kɛ nin waati ninnu na joona kalafili ka kɛ joona joona waati minnu fɔra an ka fɛn furaw kɔnɔ c'est à dire an ka sɛbɛn furaw kɔnɔ de waati jan bon an bɛ se k'a fɔ tari olu de ka kumakanw de bɛ ka tinti u kan wa o pression de bɛ ka boli an ka ɲɛmɔgɔw kan ni o de bɛ k'u bila nin na wa wa an y'a ye fana kɔsa in na u taara fana Sierra Leone CNT mɔgɔw fana taara Sierra Leone n'a yɛrɛ k'a fɔ CEDEAO mɔgɔw ye u lasegin an y'o kunnafoniw fana sɔrɔ o tari gɛlɛya caman minnu nana o kɔnɔ o de bɛ k'an ka ɲɛmɔgɔw bila ni ka se ka nin chronogramme in bɔ ka kɛ sababu ye ka danaya sinsin hali bi ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye ɲininkali sinon an kɔni b'a dɔn k'a fɔ nin kalafili a tɛna se ka kɛ sabula foyi ma labɛn i b'a fɔ kɔrɔ y'a fɔ cogo min na an ɲɛ tɛ fɛn labɛn jogo la an ɲɛ tɛ ko ta anw c'est à dire que mɔgɔ wɛrɛw bɛ jamana wɛrɛ la c'est à dire que anw de bɛ ka balo Mali kɔnɔ yan anw de ɲɛ bɛ ko taabolo la anw dun b'a dɔn k'a fɔ kalafili minnu bɛ se ka kɛ sababu ye kalafili yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ kosɛbɛ a labɛnni an ɲɛ t'o kɛtɔla la donc an bɛ se k'a fɔ kalafili kɔni an t'a dɔn u ye nin kɛ ka da kun min kan nka k'a fɔ ko kalafili bɛna kɛ san nata in ne dalen t'a la bi dalen t'a la sini wa ne ka laɲini ye mun ye ka ɲɛsin an ka Mali faamaw ma hali bi k'u gɛlɛya cogo bɛɛ parce que maliyɛnw bɛ k'u lajɛ an bɔra gɛlɛya wɛrɛ de kɔnɔ an tɛ fɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ n'u ko k'u bɛ kalafili in karaba karaba a bɛ se ka na ni mankan ye ne ka jateminɛ b'olu kan et puis encore k'u gɛlɛya kalafili mun n'a bɛna na a ka kɛ jɛlenya sira kan u k'a lajɛ faama minnu bɛ fɛ ka anw mara u k'a lajɛ ka débat d'u ni ɲɔgɔn cɛ débat ye jumɛn ye kuma ɲɔgɔnya u ɲininka i bɛna jamanadenw mara dalu jumɛn ni dalu jumɛn la ka kɛ bamanankan na maliyɛnw k'a dɔn pour que an kana taa mɔgɔ wɛrɛ suganti mun bɛ taa se gɛlɛya ma don nataw la. Ok BS an bɛna ye fan filanan sisan wagatiw kɔni fɔra k'a fɔ ko kalataw bɛna kɛ a kɔnɔna na jamanaden dɔw bɛ ɲininkali la ko yala nin wale in ye dagabondala wale de ye wa walima ko yɛrɛ don ko min ni a labɛnnen don ka bila. Ayiwa n b'a fɔ tɔgɔ cɔ dɔ ɲɛna kalata ni u b'a kɛ mais a bɛ bâcler de parce que a y'a fɔ cogoya min na nin wagati kɔnɔ a ka gɛlɛn parce que an tɔ man ca tuguni le 18 mois la tɔ man ca bilen n'a fɔra k'i ka élection organisée à partir de ça à la date indiquée 31 octobre ka référendum kɛ parce que élection tɔ bɛɛ bɛna dépend référendum de la parce que référendum de bɛna processus tɔw valider donc il faut que référendum de ka kɛ n'i ko k'i bɛ référendum kɛ a ɲɛma a ka gɛlɛn a ka se ka kɛ donc mais comme ko dɔ don 18 mois a caman bɔra la ka ban a tɛ san kelen bɔ bilen donc n'i ko k'i b'a karaba a bɛna kɛ ko wɛrɛ de ye donc n da sera a ka yɔrɔnin ma a bɛ kɛ dɛ mais a bɛ karaba de donc a bɛ tiɲɛ donc o risque ba de bɛ yen o risque barika ka bon kosɛbɛ alors yɔrɔ la n'i y'a jateminɛ 31 octobre o ye référendum ye élection tɔw bɛna dépôt la donc référendum de bɛ tɔw valider mais ni mɔgɔw votera non référendum na k'u bɛna kɛ cogo di et il y a beaucoup de risques mɔgɔw ka voter non parce que mɔgɔw ma associé à élection préparée là il y a eu 2 tentatives Alpha Omar Konaré ka wagati la ani comment ça s'appelle ATT ka wagati la o la mɔgɔw associera ka fara ɲɔgɔn kan il y a eu le gros du boulot en amont mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan parti politique ni société civile kana ka discuter ka document dɔw o ma kɛ nin na donc on dirait que ninnu ka document de labɛnnen b'u bolo u bɛ fɛ dɔrɔn 31 octobre mɔgɔw ka taa voter o ye n'o nun kɛra les gens vont voter non ça c'est clair parce que i tɛ fɛn mun dɔn i tɛ se ka voter o ye en tout cas donc n'a fɔra ko non a bɛ fɛn processus bɛɛ bɛ bloqué élection tɔw bɛɛ bɛna bloqué bon
en ce moment, on se dit, est-ce que nous sommes des donc je reviens à ce que le frère a dit. Maintenant, parce que pression montera, États-Unis et Mali partenaire au camp, donc il faut le faire en Akatrakabondala, sachant parfaitement que on va droit au mur à Tessaka Kenny condition, ou bien avec un bâclé. Donc cela va amener un autre problème. Ok. Mais bien, le ministre qui a comment dire le fana, aye comment befo ka banka, dama tout, organiser quand élection à be, dama maka au comment, yala au coup une tnaxi avec kololo et quoi faire. Moussa, Gelea tout droit, oui, Gelea badoye. Parce que l'une des missions même de la CENI, c'était l'organisation des élections. La supervision. Parce que c'est le ministère qui organise et c'est la supervision. Mais ni befora kokabla. Donc en tant que Rodoma, pourquoi nous y bidé Makono 7 mois après le coup d'État, alors que l'une des recommandations même de la société, des partis politiques de la société civile, c'était qu'à nous la baie. Mais 7 mois, ils ont attendu 7 mois. Pourquoi? Et à la dernière minute, on nous sort ça. Fait mon qui manque de cohérence, mon rôle défini de gagner, est-ce que Drabondala était finalement, effectivement, je me pose la question. Ok. Tchorno. C'est vrai, Kalata Bouldali est fait, mais à quel fanaye est fait by. Donc, I'm what you mean, Jamana Famba Benomun, Ulubebulu, Lakana Balia, Obe, Fambe, Yala, et Giabino Kafo, Anasro, Ula Benendo, Kafoko, datin be respecté. Mais Yala, condition où nous mettons Obato, élection de Sake Malifantan, and Bella Yankonana. Non, Obato, élection de Sake. Parce que le problème est, on a une Kafo, Mali. On a Jamana Fanclanche Beri. Ou qu'on y legacy. Il doit y avoir un fenty à boire. Au Gelea Kachap, c'est-à-dire que Lakana Reni, Lakana Tijamana Kono, à Gelenwa. Parce que surtout à Nibala, en Balma Chamambi, ni Bourabama Konakapa, Lakana Bani Kabamba. Donc, Ayeka Foko, Amina Seka Lafia sur Kalafli, Hokum Kono Oula. Avec les années pour le Kosovo. Donc, on fait, c'est-à-dire que nous connaissons déjà terminé fort. Là, j'ai et chama se ka boala choko muna dugu chama de bi mopti marala chama munbe wakli yarati ni tara kala fliko kuma fuye yimu so ngase nyoma parce que ulu wakli be femera na watina dunga fani lakana ko ani kalanko ni fen o de kun chama mbuka bon wakati na tant que froma sorola tant que anga nyimgo ma wulika joke ka ulu jatemine ka nyefoli ke jamana dunyi atasrauka on dali mala ka fo election laban bi taban namara walma kelawila ça c'est sûr. Mais Bakari élection nous fanana sénateur ou élection fana beno mo ira ka foko on veut dépend référendum trabolo la yala o ba ira ka fo constitution courant min na to la do sénat bena do akonana o sénat dum de jamana din chama feta yala BC sikana min fo o tuna ke so wi jamana din chama beno mun ka fo une maçon constitution courant. Oui, mais jamana dum alni jamana dum ya jira ka fo so constitution yi BC kuma do ko élection bena battre même sécurité indépendante na ko choko klendi. OK. Al ni mason jabi bi bo anskilite ni jabi mi al na bi wajibiya di abi wajibiya anka hal ni maldi famba mason jabi mi dama bi tira kuma de don sona anga signa ka po jabi don do ka ba sécurité abi wajibiya anka wajibel be ke jonne fe yala an amara ba parce que premier moy bi be ba do ka ko jabi don do ka so hala ma ke folo jabi don ka ba ko mi mina ke abi na ke obidi ami no ya nyana na kira be na fo ami na ko nyoyana parce que tierno ni e be se kuma do fo mais fo anga do be on me jamana do ko amu anga jamana kan souveraineté ba ngolo no itin est-ce que anga jamana kan ga marabi ko nun kota fanga bo ndi kono mali problème ba kero di kabi kunu fo bia me o gelea de kono fo jamana woro ku ka awa tabulu ko o tindi anka nye tomba on kelembe ka an reto uluburu wati si mali nyemo ko se ka ko kunte on ngolo ko ni ba fo ko platir de bola c'est-à-dire atira munumunu quoi on sa fo tukula ko ai on ko ni fo fe na don mali nyemo ba fo ko e anje na nini na mo bo kono jamana se ka tanyi pe tukushila surtout ambe bulaminga chokno yafo jamana sera fana do ba fo ko itse ka election ke fiu jamana fando ko ni ya ke okura ka fo ko ki ubi ka jamana no se ku yere tayare we kinye do fana fango fo mi anga sera bodi fo do gela banye do o gela bi fango di fo mi anga an sera textu fana an seka on peut pas tout fouler au pied comme kama an sera be kanka atriku seka ko an bi wajibi de do anga tu do ko ami sera obla bato di na yo kebi ni munun be nubi kamar fata wa ko abo o bi kala ta ke on ko ma se no la cela veut dire ka o jana ne on se molé malikola donc on te malikola tuguni est-ce que on se ka kalin ba bi ka ben dati fole mawa
donc nous be akili jagabo de mun kan ka kɛ bi en même temps n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna la ninnu kɛlen bɛ ka bɛɛ kɛ den kɛrɛfɛ o fana ye tiɲɛ dɔ de ye o il faut mɔgɔw ka sɔn o ma bi fanga mun b'u bolo u ye bɛɛ den kɛrɛfɛ aw ka jamana taabolo lajɛ dɔrɔn bani aujourd'hui politique mɔgɔw dama tɛ Mali awa malidenw ye mais fan dɔ fana fɛ Mali tɛ se ka taa politique mɔgɔw fana kɔ o ye tiɲɛ de ye n'an ko kan u bɛ taa politique mɔgɔw kan min nkalon fana de tigɛ aujourd'hui ka Mali administration lajɛ n'i y'a fɔ mɔgɔw b'a fɛ ko juguya de don bibi na maa mun jamana wɛrɛ sɔrɔsiw bɛna waati min na ka anw ka jamana ta ko olu bɛ ka anw dɛmɛ waati anw ka colonels de bɛ ka don aw administration kɔnɔ u t'a dɔn yɛrɛ min don donc an b'o gɛlɛya yɛrɛ de kɔnɔ parce que an ma se ka bouger sɔrɔsiw de don u y'o kalan de kɛ mais administration u t'a maîtriser u tɛ foyi dɔn a la donc n'a fɔra k'olu ka kalata labɛn an bɛ taa c'est an bɛ ka taa an bɛ taa an gosi dɛnɛn de kun ala k'an kisi ma ok bes e bolo sa camancɛ fanga tigilamɔgɔw kan ka fɛɛrɛ jumɛnw sigi sen kan walasa ni élection in ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na jamanadenw bɛɛ k'u yɛrɛ ye a kɔnɔna na wa a ka se ka kɛ ka sɔrɔ kiiri ni wɔyɔmaya la Musa se remettre en cause o y'a ka fɔlɔ ye o ka de kuma dɔ fɔ sisan se remettre en cause o bamanankan ye jumɛn ye bamanankan ye jumɛn ye u ka u yɛrɛ jalaki fɔlɔ parce que u k'u ka fili dɔn u ye ko ta cogoya min na u ye erreur caman de kɛ kɛrɛfɛdɛn c'est-à-dire que denmisɛnninw b'a fɔ caman bɛɛ ye maliyɛn de ye koyi e se ka na k'a fɔ ko n bɛna sɔrɔ i mugu ci ka mɔgɔ dɔ minɛ ko nin b'a la nin t'a la ça o kɛra filiba de ye il faut que parti politique u k'u intégrer forcément processus la n'o tɛ a tɛ taa dɛ n b'o f'i ɲɛna o ye fɔlɔ ye et puis an ka cɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Musa 18 mois déjà 7 bɔra la a ka dɔgɔ a tɛ bɔli kɛ baara mun bɛ yen a tɛ se ka baara tɛ se ka kɛ a san kelen kɔnɔ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mais comme olu mɔgɔw siga donna mɔgɔw ma da olu la bilen parce que ce qui est clair u nana on dirait que u mana a dilanni kama parce que ka mɔgɔw lagosi ka mɔgɔw fɛn u ye fɛn fɛn fɔ u ye ladu fɛn ta ka si kɛla a y'a kɔlɔsili kɛ depuis que sɔrɔsiw nana o sanction jumɛn taara dɔ kama k'a ye faute grave kɛ est-ce que dɔ hakili b'a la ne m'a ye donc mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen u b'u sagola ko de kɛ fɛn tɛ bɔ a la a bɛ se fila donc on dirait que u mana jamana jɔli kama parce que n'a taara ka armée ko min to yen o y'a prévu dɔ ye c'est ça an tun hakili la n ko n'u nana n ko bɛ ɲɛnabɔ mais mun de bɔra la donc on se dit finalement u ka gestion man ɲi donc u ka segin kɔ u ka gestion réparer rapidement et puis dɔ ka fara fɛn kan transition kan mais u ka mɔgɔw inclus effectivement ok mais Thierno yala ka nin dati ninnu di mɔgɔw ma ce n'est pas une manière pour les autorités transitoires ka yira jamana k'a fɔ volonté bɛ olu la ka taga walima k'a to jamanadenw yɛrɛ k'a ɲini olu fɛ dɔ ka fara u ka baara kundala kan yala a ko kun dɔ fana to yan bon o bɛ mɔgɔw sɔn hakili munumunu na sabula an yɛrɛ y'a ye cogo min na kɔrɔ y'a fɔ cogo min na i b'a dɔn référendum de bɛ parce que wagati laban na kuma kun cayara ko yala ko tagali côté ninnu kɔnɔ k'u t'a la ka date di calendrier électoral tɛ foyi tɛ yen nɔ fɔra bon c'est à dire que n ye an yɛrɛ de fɔ tagali ko de don parce que bɛɛ b'a dɔn élection kɔni tɛ se ka kɛ nin waati in na sa bɛɛ b'o dɔn c'est à dire que ni élection kɛ ko yɛrɛ tun bɛ olu kɔnɔ a mɛnna sango kan ka sɔrɔ chronogramme ne bolo a bɔra a mɛnna ne bolo sango kan ka sɔrɔ a bɔra an ɲɛ b'a la k'a fɔ communiqué parce que priorité ye élection in de voilà communiqué bɛ ka k'a fɔ a ko bɛna kɛ tan nin ko ninnu kɛra nin yɔrɔ in na Mopti mara la nin kɛra Sikaso mara la nin kɛra ka mɔgɔw ladɔnniya a ka dɔn yɛrɛ de k'u bɛ baara la élection labɛnni na mais san bantɔ kama an bɛ kalo jumɛn an bɛ avril la mɔgɔ bɛ sunkalo ko k'o la an bɛna don mai la dans peu de temps san sera tilancɛ ma olu dun ka kɔrɔfɔ la élection est mois de février, le 21 février 2022. Elle a déjà terminé. Elle a été sanglée. Bon, c'est vrai. Élection au Kouéo. Élection au Kouéo, il faut que les calendriers, il faut que la donc, soit Koflano, soit ou bien à Ké, pour que les Jamalade ou Nunda sont Kalaje, là sur la Mobina Moundefort, peut-être. Soit pression Moukera, et ça dit que la communauté internationale fait beaucoup Ké. Pour que a dɔn k'a fɔ jamanadenw ka tila ye mun ye a ko ka k'o yira olu la parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'an ma ɲaami élection kalafiliw kun sigi sen kan olu de b'an dɛmɛ olu de bɛ nafolo di k'an jɔyɔrɔmatɔ parce que wari t'anw na olu de b'an dɛmɛ donc peut-être ko dɔ kɔni don olu de b'a ko dɔn mais a kɔni bɛ mɔgɔ kɔni sɔn hakili fila an kɔni b'a dɔn k'a fɔ sûr et certain hali ye denmisɛnnin ye élection in tɛ se ka kɛ n'a ko k'u ko k'u b'a jagoya kɛ a laban bɛ sɔn ka na ni ko dɔ ye ça c'est sûr quoi c'est à dire mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ quoi ne kɔni ka jateminɛ bolo quoi. Bon, Thierno ye min fɔ o de don parce que an siranna kɛlɛ min ɲɛ u kana n'an bila kɛlɛ wɛrɛ dayɛlɛ tuguni an ɲɛ parce que ni élection in ni a kɛra président min bɛ sigi kuma dɔw bɛ a fɔli man d'an ye nka président a dɔw tɛ minɛ bilen koyi a bɛ kuncɛ fɛn na an tɛ fɛ ka min mɛn
Mbo fiena de nous kuni kalata inta ke kalata parce do yi ka bakle tugo la te ka mado tako o trogo mo kante akunje tugo tini donc mum se kan kisoma o ka besse associé barake tugo la o ka la transition ni mim se ka para o ka para kan bien wulite bui bien wulite o e kurana kulote de mawdi jera ka dati do di wati do foko aka to oma pression ni fon kera anka mais ni kuna soro nu mo yera la me ku yubulo di mo be ma ka barake dati mbuse ka tia nini mais au point wakati mi fongo ma leo yobuli ka doke do a prolonger la donu sono 18 mois pour ma pas au début là on voit de ko voilà a ton voit de ko 12 mois ni ma plus ou ko kana temo kan mais en sera ka sama ka 18 mois na mais no lutu yi be associé en kun de ken tu na o ka se ko jona ko yi plus mu ke o ka plus o ka à corriger nous corriger ou ka bebulu do bar la mo ka je ka barake mali ko de do mali ka bo mo kelima ku ou bien groupe ni do te don ou ka musiki ko jamana ko an sago bala ou ka do ko mali ka bo ma ou titre ga wer la fo ou de makata nous de mata robado ko ko luti fushi ok o ke sabe ka fusiranga babu folo e danamitra babu flana e kene ka o ko ni ko ami wati mina iko 600 nini kuma ko ni sera kuma o kuma maira ka fo malidenw dabe u sunogote u ka sabu ke kurantige bambali akra sabu ka cheni na se mo chama ma faso din jama chama be no mun ya ira ka fo ko akoni kera kololo ye uluma wo wi ko juka ju ira ka nyesi jamana marabo ma kerengere ne ana mun ga baranye shindo kuranko konyo bela jele nyana boli ma ulu ira fana ira ka fo kuni kela bela jele ko bolo no ka rezo bele bala mini o keleme kamalini kono wari kalansu nyona ni le ne gela sanwo san wati ne manase avec anga jamana ko amta chorno fanflana kurantige bambali aku yere chugode aku kona kuma tiara ni ndogo kun yere kona na kusebe oui akuma tiara et puis ote ni ta chien fola akuma ka tiara sanwo sa akuma tiara et puis on va dogo akuma ka tiara salo yere ni wa fili on de la ka manke là sur Sambou a été le ministre de l'énergie et de l'eau donc a wati la ni micro trottoir yere ke kam o nyinga ma yew nyinga ka fo to kurantige mumbe vraiment il est temps que akaba wati do sira yele ma do ka bala donc wakati malion yi mufa mi goto ta beame donc bok diminu ko so be ama micro gere mo kelina ko ya jira ko vraiment ko salige ko kuma do daja énergie la donc mais ami nyina farana o kelin anya est vraiment wakati la on yere kuma chama faka ka énergie de la bouche ko so be ka fo vraiment wati do sira anga takanye ko to bi ka avion glan kata sango sans donc singli de bambou donc singli de bambou ko to bi dien ma on bi kurango la bi kurango du fen no ko mon de dien ko no bi na anya ira ali Afrique du be Afrique centrale du be u ga santan damado fiti kuramatike santan ali damado kuramatike oh ulu ye an yona flon ye na fro era ga jamana kono on bi derenia de ali bi kuran de sene ka froso sambi woro mo ye mo de ko wani ene anyi ministre ka korofon la meni o la meni l'autre jour ayambe wele ka ta ministère la ay conférence ke a explication na an buro an tagali amina ni soja so parce que kuma bna boada anga ye ministre de ba fro ministre a wele ka bna boada ko na fo ango vraiment bi ko ni ministre bina ma fanye kurango iba soro a France sur la kaba parce que mun ba kuna akila ibe ka kele ibe ka ta mu korom na wala sa yela mari ka do kulo ni ma fli runda kun yori donc ministre ka krofola ay do fara jigitike ka ne ko yoro do nere ne jole so ne kuna kashi parce que ne wo ne tara ni soja kama nga nyebala do be ka fara su kashi ka parce que ministre ka krofo ya ira ka fo war de team aka kuma ba ira ka fo juru de bana aka kuma ba ira ka fo fana ale note ale no asoro mun ya amara ka teme olu de dekun caman sama olu de an curo dingɛ kɔnɔ ka tɛmɛ olu de ye juru baden kara ana mun ɲɛ bɛ ka kurantigɛ bali mali la donc ale tɛ mais ale kɔni bɛ ka seko kɛ a y'o de fɔ a ka kuma la ale bɛ ka seko min kɛ a don a y'o de walawala a ko dɔɔnin min bɔ a la san 2 kɔnɔ kɔnɔ dɔɔnin min bɔ a la parce que u ye labɛn dɔ sabati bon tiɲɛ yɛrɛ la parce que kuma yɛrɛ tɛ jigitugu kuma ye parce que bamananw b'a fɔ an yɛrɛ ladala an b'a fɔ ko l'administration est une continuité ni nana kɔni i fɔra min kɔ ale ka kɔrɔlen i b'o bɛɛ de ta ka sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye parce que i bɛna waati min na i b'a dɔn k'a fɔ dingɛ bɛ yen ka sɔrɔ ka n'i sigi dingɛ kunna ka sɔrɔ ka n'i sigi dingɛ kunna o de kan ka kɛ kuma ye mais ale ye nin kuma nin fɔ o y'an jatigɛ et puis a ka kuma yɛrɛ ko il nous faut vraiment plus de 2300 et quelques milliards pour que kurantigɛ bɛ se ka bali ka ban Mali la et puis juru dɔw banna yɔrɔ dɔw kan ka dilan c'est-à-dire an ka baraji dɔw bɛ yen olu yɛrɛ k'olu maintenance ma kɛ a bɛ waati caman bɔ donc o bɛ se ka kɛ cogo di o tuma minnu min fanga la olu tun bɛ mun na o ɲininka an b'o ɲininkali de fɔlɔ k'an yɛrɛ kɔnɔ o tuma
sari alfamar kuna de ka wagati temela ministre mun be kuma ulu mun geta atete ka wagati na ministre ulu fana mun ibe ka wagati na ulu fana mun kuma num be na temu ma fengea ulu betora ni chuga kile na ta anga baraju be ni ndikuna dufu bana dufu masara o kuma sari ge malion be ta courant facture mun sara war be ta kami o kuma juru be mamu na ta sara bona sara ta sara warti ka sara o kuma jun nga obliga joke wala sa waru ka sara o ni ngalbe ni donc on dit que tout an tsika famia vraiment jamana Sénégal tara kanto Côte d'Ivoire tara kanto ala ni tara kanto on numbe dem seni on rekew il faut dire non on be dem seni njiru dege u be koroba yara kata kanto on be dem seni yala mo yo ko do on ma parce que na on dara jamana na ango nga ay malien faut ko kurame tika o fi alibi il se ka mo il se ko ngalo donc vraiment on be fait an nyimgo ku chesri quoi malien jigibi ala ka an jigibe kuruka nyemo ye ibi taka bila nyemgo la ka fura de soala ni fura ti bolo ni ne ka nyemgo ka ne ka ministre bi ne ba la fura te ne be démission ne ba fo tinya la ni fura te ne bolo bita ki ngana nga tu ka mbi ka do fara de nga tu wala nga honneur ni nga dignité kana ta o ku dafa na kan do ya mi démissionner be bo ma fo be nga démission ke akunye ni parce que ni na so la juvu bankana ni na so la ni ko imbana o fura ta la mita na ko na mo wore mi so bena mo mi so kana jamana ka bo ma jamana ka cha na so do be relation bula o se ka 2000 milliards ni den sel ku mboro be contacter au bolo chukola ça dit quand tu sais que tout en quoi on va sans vrai fona boni ko wala bina keto ala ganjo ma sans ka so ni so la bari e mu fomu courantike badina ni wati ko mana se 100 o 100 courantike de be ke kuma be don sin kele wore be 100 be wa jamana maraba o mana boka kuma kan kele de be u na ma fo ko ko réseau do banendo yoro do la fo ko feno be yoro la en tout cas kuma do ko be sur do ka fo kuma be e nyebe ni courantike ko la chukuri. Bon, il ne faut pas considérer. Tiens, on peut en apprendre bibina, on peut bolomika. Moussa, nous tissé. Nous tissé de 8 nyedi. Ok. Tissé. Tiens, on est point de photo. Ne serait-ce que le bon sens, c'est-à-dire, Adam a dit, hakling moyen don. Ok. Ibo tadron ko laje. Ne mbora doba ko. Al ni mbora doftine ko. Ika damini ka horonya parce que nyemo ya na dirima don au corps de qui ko kompise ka kodoke ni tse ka ko blabla l'administration est une continuité ni ina ni siki don ka fo ko munu temena ka kule no lui don ko do don ni tieni ke fo imagla donc on va ena na moni solution bi bolo ni solution ti abla ikata parce que jamana don dia ka fo ebena pour ya so de la de takabwe même il finit na bi ni conférence de presse tout interdoré parce que Tcherno tombé ça Tcherno c'est qu'à témoigner que bi plateau incam anana drone ne ma do de kumbe ni no mo be kuna kunde la wi ma wole kana ma chama na ka so ma wole mais mu wole la fana Tcherno ni bamado de tara nyoyi plutôt ministre bamado de mi ka ben erikile mo ka journaliste to to kono bi kuma na ministre ka bureau kono journaliste do wera e fe ka fo ko do do be ya abika ko di glandron ka ere manja o drone do mais ministre na ma fen fo fo commune de la ka jonga kwangola aya beke tieni di ama deli ka nyuma fo ko kera anana fo la ko mali mo be 400 mégawatts de la o 400 mégawatts bamako ali drone be 300 mégawatts de du a 300 mégawatts o be di yoro toma mais on fana ko anga yele ma horonya tambolo ayo di foko o tunganga ke al o mikra ni o ye ayo courant doni ambi doni san kura jamana bulu ambo doni mi sanu 100 megawati mi nambo san kura jamana bulu ayela ka pmona akoka fo ko ale ulu bulu tunganga ke wati ni drone ko me ko kuma ka kudai kuma ko o kera kudai anga jamana kono ko donc ko tunganga ke oui ils sont noma anga yel ma courant de ta oui tunyedi maintenant anane fana ko ka fo ale groupe do sangata suti ba e do sangata musabugu bibi na obara ka yordo la besira ko ko kan 100 megawatt de anga jamana ma olu nane olu ni bara banke olu ni ke mais ale ko kay groupe ko sangata yoro ni yoro nuna mais o bela courant bitika ka jugo ya dan ayara ko maskawla ko santo la kap mitika ko sobe mais ko malen yina no kalma ko matike mais ko malen yere yina doni awa courant tike ko andi tinya ko nyoy nimbe kuma bawdi ok ka fen fo dron ka yere bo la parce que ay malen to murutilembe ka fo ko courant ko abi bolo mi kan ni soulèvement wala kan ake jamana ngono ko courant go de do ayere chamambe anya interpeller ango akaboka fen fo ya me mi famu donc o kuma tiara kuna kundila chamambe o fananke o de grâce o ina bora kuma na no ta kudibe ka kuma mais abora ka kuma ama fen fo anya mi ma digi tiaru no ya fo digla teke de tundo parce que e se ka botu ko de ka fo na ko sans fla nyina ko et puis wasa sans fla nyina ko on mi se ka courant e se ka bale mais ale be yoro na solution ti
aw de fa yana de an bɛ yɔrɔ min na bi banabaatɔ minnu bɛ yen n'u tɛ se ka da funtɛni na u ni sali ka kan bi parce que an kana ɲɔgɔn nege ni mɔgɔ ma sara funtɛni fɛ olu dun faga o ye tiɲɛ de ye dɛ parce que mara b'olu de bolo olu kan ka se ka jamanadenw sɔn kuran na bi et puis u b'a fɔ ko kuran bi suɲɛ Musa Fantan jumɛn bɛ kuran suɲɛ dɛ an ti tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa kuran suɲɛ ni Mali kɔnɔ Fantan jumɛn b'a suɲɛ parce que ni kalo kelen kalo fila yɛrɛ na dɔrɔn u bɛ n'i ka compteur u b'i ka compteur bɔ c'est vrai misitigiw de bɛ ɲɔgɔn fara ni gɛtura ye olu faama damaw olu de bɛ kuran suɲɛ an b'a dɔn olu yɛrɛ b'a dɔn mun b'a suɲɛ waati dɔ la u ye bagabagaliw kɛ ko ni mɔgɔ ma kuma kɛcogo dɔn k'u bɛ bɔ ni lisiw ye munna u tɛ bɔ n'a ye di cela veut dire que olu ye complice de son ka complice de don ni tɛ se ka bɔ olu da kɔnɔ cogo di k'a fɔ ko ni mɔgɔ ma kuma fɛngɛ k'olu bɔ ni lisi c'est o kɔrɔ ko lisi b'olu bolo olu ni zon bɛɛ bɛ ko dɔ kan nka ni mɔgɔw ka kuma cayara u bɛ bɔ n'a ye nka ni kuma ma caya u ni zon bɛ continuer ka jamana jeli min donc zon n'a dɛmɛbaga dun bɛɛ ye zon ye o bɛɛ ye zon ye n'u ma bɔ ni lisi a bɛ EDM ka publication dɔ bɛ yen a b'o kan ko ni mɔgɔw ma bɔ ni mɔgɔw ka kuma bɛ ka caya ko ni facture minnu bɛ yen ko u bɛ bɔ n'a ye ani dɔw bɛ kuran suɲɛ u y'o kumaw fɔ munna u tɛ bɔ n'a ye de ni énergie yɛrɛ technicien caman bɛ u bɛ suɲɛni min kɛ da énergie kan maa wɛrɛ t'a d'a kan kɛ tɛ fɛn min ye o tɛ se k'o suɲɛ o mais min fɛ solution tɛ ministre bolo a tɛ se k'a dilan bon n'a ma se k'a dilan a ma ban ne na koyi parce que ministre in ka parcours an y'a ye an tɛ se k'an bolo ko foyi kan k'a y'a ɲuman kɛ a tun bɛ orange la a bɔra ye kɛlɛ de la o waati la orange maaw ye kɛlɛ min kɛ k'a fɔ k'u ka nafolo ta u ka compte la n ko y'a sɔrɔ ale de tun b'o ko ɲɛma a bɔra yen n'o k'i yɛrɛ sɔrɔ AMRTP kɔnɔna la o AMRTP fana kɔnɔ mankanw wulila ka folomuto a nɔfɛ yen nɔ a y'i to bɛɛ la ka n'i yɛrɛ sɔrɔ bi nin cogoya in na tan ministiriya la bi ne tɛ se k'a fɔ ko nin bɛ se ka fɛn dilan yɛrɛ ne tɛ se ka. ok BS e fana ka ɲɛta ye jumɛn ye. Bon, il n'y a qu'à mais rappel de si vous me le permettez. Ok. Énergie problème mais à date naturelle. Bata alpha que la démocratie clé là. En 97, il y avait le COPO, le collectif des partis politiques de l'opposition. Pour intégrer la période clé là, COPO pourra marcher back. Donc Alpha a décidé qu'à énergie privatisée. Donc sort français à Duroba. Mais Sorma a exploité gagné parce que engagement de Kumbe Sorma boit sera fait. Ok. À Kumachara, quelqu'un est venu, Al-Kali, Al-Kali Keita, je crois bien. Ok. Avec le CRT là, régulation, comité de régulation, il a fait un document pour prouver par A plus B mathématiquement qu'il est possible que l'EDM soit rentable. Ok. Que courant son cas c'est gagné. Fourniture bɛ se ka améliorer donc fɛn fɛn bɛ ka fɔ la a bɛɛ ye nkalon seulement namara mun bɛ kɛ yuruku minnu bɛ kɛ EDM kɔnɔ o de b'a to dɔ se ka bɔ courant sɔngɔ la fourniture d'électricité se ka kɛ ka ɲɛ maintenant malheureusement Alkali sara d'une manière vraiment voilà a ye café min dɔ la réunion dɔ sen fɛ o kɔ a ma fɛ moi j'ai eu les premières Alamasa ka so moi j'ai eu les premières informations il a été prouvé ka bɔ ko a empoisonné de donc o kɛra ATT ka tile la mais ATT y'i cɛsiri pour ka se ka EDM bɔ sɔrɔ bolo ka na n'a ye ka nationaliser donc an b'o de kan sisan donc maintenant mais la gestion confrère y'a fɔ cogoya min na c'est exécrable a cɛ ka jugu fo ka dama tɛmɛ soni c'est-à-dire que les petits consommateurs là il y'a fɔ cogoya min na les petits consommateurs b'a ko mɔgɔ bɛ courant suɲɛ mais an ka courant suɲɛ tɛ fosi c'est-à-dire que tu fous voilà, tu fous là. Maintenant, c'est la gestion. Est-ce que vous savez que, par exemple, le directeur de l'EDM, ce n'est pas le président, ce n'est pas le ministre de l'énergie qui le nomme. C'est directement le président de la République. Ok. Flottant nous fait caractère. Une de transition, t'as la John Nanini. Ce type-là n'est pas beau. Non, il n'est pas beau. Ça, c'est clair. On doit vous faire une quoi. Parce qu'on connaît son parcours à Orange et puis à MRTP là. Donc, il y a un gros problème à ce niveau. Mais puisque Malik on a choisi que là on devait se rassurer, on le devait taquiner. Sinon, il a été prouvé que EDM c'est la mauvaise gestion qui pose problème. Et confidence, à l'heure actuelle à Samaya, ça dit que ce sont les responsables de l'EDM. Je dis bien, le cas où badinga qu'on des villas en construction à l'heure actuelle. Ok. C'est des responsables de l'EDM. Non, on connaît tout l'homme ça. Donc c'est la mauvaise gestion. Mais comme nous sommes dans un pays où
il n'y a pas de pini quoi. L'impunité règne. Donc moi c'est à coquer mouille qui a faussé voilà. Voilà, il y a un problème. Ok, mais quoi, oui, ministre là il a qu'à faire qu'il faut 2300 milliards qu'il faut jamana kase ko sur voilà ça courant kase ka basiki. Mais au 2300 milliards, est-ce que do au sur tu ça que jumé jamana bolo. Moi je ne fais même pas confiance par rapport à ça. Okay. Pour moi, ne me donne Al-Khalaka là quoi. Il dit que l'EDEM n'a pas besoin de ça. L'EDEM se suffit à elle-même. Okay. Tout simplement si on fait une bonne gestion. Donc 2300 milliards, on a qu'à l'eau. Ça dit qu'il y avait Brada Fotoka avec Chabatoire de Ronina. Tiens, faut ça là. Donc il y a rien. Voilà. Donc, et vous le moulez quand on a ça, voilà ça, courant que vous pouvez se danser là parce qu'on y a fondé là oui. En yau kaja en kulo kaja en be yeli ke yoro jami jatne ke fantama fe e se ka la dilikan bien fo anga autorité yana pour que courant ke bain do se ka voilà bon ne se ka mon fui par exemple ça me jatne ke Sénégal ka wati dollar courant mu ke Sénégal donc wala fo dimina dimi wojugu tara fe on be karkari dimi wojugu wula ngoti ko vraiment ko courant manga ke Sénégal quoi OK ma kera sababu yo ministre mun be on a le système solaire le système solaire pour le Sénégal au GNC au fin du marché ni clé c'est donc il y a un clé à bonjour voilà au fin au lieu que clé que ça veut qu'on prend là-dessus parce que prend ba mbouler ko so africain surtout Afrique de l'Ouest là bon muna en tout cas mon point fanatique jatemine que c'est comme Sénégal au fond au atlas ro muna o teke bon ni o kuma nyeshi peut-être en auto ba ko wa warti ou bien niti on a warti muna warti se gagné ou bien a warka kusa million mawa walma warma ngani ngari million mawa war juljul nyinna ni ngado fen chamana fen mun be ko nafa turula mais courant nafa ka bunu ko chama be ça dit que bien problème faut être ko furata vous débat à solution do on mu fi ku chesri ko gelera chugo bien kono fura be fen bela ni etise a fura nyini to ba so ma do bi jama kula mali kono do ba fura nyini donc o mo ga nyini ko dama parce que mali on ten mérité na fura ba belebele ba ba mbulu ya fleuve Niger bambulu ha fleuve Sénégal sari ni babban nu ba on ga jamana chatike kana baraji ba u jensa an ga jamana kono na fatula ni femba nu bon maintenant solution ni ya don fura tin fen nu na o ka laje ko na système solaire ko blanga jamana kono ka do bo courant la ha uka job se ka kala demo be se ka nyini stra chamaka a waru na na ka ki alaka mu kana dun parce que amaro wari njambi na waru biduni na ko war soro la ibai sanda mo do akuma ti fortune waru be ta soro ko ta donc ami mu fo folo an nyim ko a folo re patriotisme ko jamana kanu mine folo ka u ka hine jamana na ko so ko do ni mu soro la u ka hine ka fo ami hine jijena ko na ami hine maliyo na nani ni wari soro an do adafe donc an akli nyina mo nyini kana an hine maliyo na zira wa akli nyina mo bi no biski folo ke bi ni décider ni mike abana ni drone le fenga no c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit vraiment décisif seulement abana sinon ka fo ka frati soro ko ni wengalo mai bari la dilikan be bulu ka nyisi jamana marabama ne se ka min fo nimisa ko min bɛ na fɔlɔ jamana in kɔnɔ n b'o fɔ bɛɛ de bɛ se ka kɛ minisiri bi jamana kɔnɔ jamana min n'o tɔgɔ ko Mali bɛɛ de bɛ se ka kɛ minisiri bi Mali kɔnɔ ok an kan ka bɔ o de kɔnɔ bi jamana in ka bon kojugu maaw tali ma ka kɛ minisiri ye an b'a dɔn hali ni directeur man kan ok ni Mali ma b'o kɔnɔ tin dɔrɔn nin ye n dɛmɛ nin waatini dɔ kɔnɔ ka ko dɔ dilan ten hali n'a tɛ se n ka mɔgɔ dɔ walima n'a jɛra ko dɔ ma n bɛ jɔyɔrɔ d'a ma an k'o dabila jamana kɔnɔ Mali énergie mago bɛ mɔgɔw de la minnu bɛ miiri u ka danbe minnu bɛ miiri jamanadenw ka degun n'u ka tɔɲɔ na bi énergie mago b'o de la fɔlɔ des hommes intègres minnu bɛ hama na ni an y'o sɔrɔ bi énergie bɛ gɛlɛya min kɔnɔ musa an bɛ bɔ o kɔnɔ a y'a fɔ sisan dɔw y'u ni di énergie ko in kuma in kama u sara u empoisonné na bɛɛ si y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ mais ninnu y'a fɔ an ɲɛna yan nɔ u ye mun de fɔ an ye ko u bɛ courant min san k'u bɛ taa courant san 20 de wa walima joli de kana di anw ma o dugu ma k'olu bɛ bin de mais ko énergie yɛrɛ ka sɔrɔ t'a la yɛrɛ komi fɛn o fɛn kɛ k'a bɛ ka kɛ jamanadenw de mais ko olu yɛrɛ tɛ foyi sɔrɔ ayi u tɛ se ka kɛ o donc o de la bi olu tɛ se ka bin fiyewu a fɔra conférence de presse kɛnɛ kan cɔri no tun bɛ yen k'u bɛ bin de mais k'u tɛ fɛn sɔrɔ donc min f'u ɲɛna a ye kuma dɔ fɔ
bibina Mali climat jamana di mun de la an se ka fere ke kurantige babi ke Mali fana jamana kono kile wati di kile babo wati di kuran bitige awna mun awun se ka an profita nga kile la o kuma mata o fana pe min se ka hakili je kabo awna se ka plaque solaire nu ngla u glane bina mun an se ka utiliser fana ka se ka awa kuran di ali Mali fana uta nay mun se ka ke c'est vrai en bas do bi peut-être énergie c'est-à-dire éolienne nous font l'eau parce que l'eau c'est la que n'orient pas fait donc bien qu'à bord muna l'eau est fait un fien bi c'est qu'à bi courant produit au muna donc mais yang woni clip c'est qu'à faire beke mali yere fan beke clip c'est qu'à barake clip abo watina donc ko hakilito ko la o kan de meno parce que ko fundellement beaucoup groupe nous ko de buka awa rendement na awa ko bi chauffer ou c'est qu'à amo be courant kasor ne fundeni mura da fara groupe de fara consommation pano ka capacité de fundeni mura da fara pano ka capacité kan wato ko groupe ko de bodu fana de fara mu capacité kan muna ati anyesi o fana ma ni c'est important et mi pour nous c'est important. Okay. Voilà. Voilà, donc on va tout anda karo ka fanga babu sabana ni watina babu sabana ube min ko fo amaira ka fo akoni kuma chera ni ndogun konna na kusibe anga general ni uye yamusa kamarai alikoni ye gafe dobla beda ka gafe meni ukoni ye karo ka fo yake ko présumé coupable ma part de vérité ale enyoro chemi akula koni ikaro ka faida to la ko bela jelen wala akona na wala maira ka fo gafe nkona na akoni aye ikaro ka fo ma chamata utokoma akona na ali kuma fundila oluye unyiro soro akona na kusibe wala maira ka fo sumelu bube maiga afamba be boli ale de kan kusibe amdra bs ale fanflana ni watina yamusa kamaraka ni livre akuye chugodi surtout abora wakati munna o fam chugodi fa bien Moussa livre bora botmala OK parce que le gars il est avec la justice de réclamer là on va sur la justice qui aille tout simplement parce que l'état malien à Koko Waiko il a fait l'état malien comment on appelle ça et les conciliations demandées et fait des lois loi d'entente nationale pour éviter pour ces caquets tient qu'à baguer donc peut-être c'était pour sauver un homme dans Sanogo d'accord le cas mais ce que réclame justice à justice de l'humain c'est parce qu'il n'a pas reçu justice qu'il le réclame et qu'il y a un vous savez donc après nous va faire qu'à fort et moi je l'approuve OK terminé oui et le bien tu vois comment tu as rendu compte qu'on a ka bana sugula pepe ko foite tout ko ko mon ko kera wala yare ya tara ta livre wala usantara sur la ka bana ko doro bi kada ayo dosora livre par bo 11 ra ah c'est la to so anya ma soro ko milo mo ver la chorno era ko kale mo million ama générali da sara ka million da maro da mala o janye et puis ni grand chien folo fana livre ka san ko jugu malla ani mo terminer ni kero chien folo donc et puis livre ni foli kera ka ko jugu c'est comme si communiquer kera ka kosobe donc pour que livre mo ko intéressé là OK et puis ani mo fana jatemine ayi sorasi kunda sorasi ka boka livre semaine fin fasula ne ko ne ka jatemine na ni yo fana chien folo amba yi Europe jamono de la ka cha maintenant livre abi fen chama ira ni ya akofela yare la imana yamusa yare ka surasi finiala iba donc ko surasi kuma ubala iba donc ko surasi ro kuma sona ko nyaja parce que parce que mba du ko futa moy parce que chemise do parce que fin veste do ça fait fini sous bedo mais ni ya tenu da koro bala ay tenu do koro bala donc wera kanga mo force pour katal tenu tiki ka c'est un général ko ka livre bo ka photo clair et puis kuma ka mo yare ba ka fana bi ma jaguya tata kala ko njala kibe parce que n'a pas présumé coupable ko njala kirani sinon présomption d'innocence bi donc il y a la présomption d'innocence la charia bolola wa ira ka fo imajala ki foro ka fo ga kelen do ila mais amadia ka fo ki no bala na le kanina ko kale jala ki ba koma ira de présumé coupable ma part de vérité ngakuma sariki ngachinyo ngachinyo ngola kata maintenant livre ngono abi mbo kala ko sobe fen chama ba kono ne ga jatumina na ne ma livre imbe kala parce que nini nga un livre kele mun so nini nga nyemgo ni o Yusuf Mangara c'est livre nga chama 300 pages 300 pages après 300 pages voilà donc o yam na on be de ga jeka kala nini je fa ni Yusuf Mangara ni buba on de ga jeka parce que livre ama na on bi fenga nani de so na ikele so donc ami ka kala mais ama cla donc ne ga jatumina na ni ay
livre in bi mɔgɔ kalan a bɛ mɔgɔ bɔ fɛn caman kalama mais i ye ɲininkali posé mun na a bɔra sisan pourquoi a ma bɔ yanni i bɛ ka bin ka bɔ voilà ka bɔ bidon in na voilà mun n'a ma bɔ o waati o ye ɲininkali gɛlɛn ye ne hakili la maa min bɛ se k'o jaabi o ye Yamusa yɛrɛ pourquoi a ye livre in bɔ sisan bon et puis fana Yamusa ko ko n'i y'a ye ale ye livre in bɔ kun ye jumɛn ye ko parce que ko Sayangalo taara k'a ye maa dɔw faga k'a tɔgɔ yera mɔgɔ faga ko de la k'o ye kojugu de donc ko u ye nkalon ta ka d'a la ko gouvernement mun tɛmɛna fanga mun tɛmɛna u ye communiqué ka u kumana kan k'ale tɔgɔ jɛnsɛn bɛɛ y'ale tɔgɔ mɛn donc a ka livre la ko ni o dara vraiment ko ba degunnen ko k'a bɛ kini kɛ k'ale degunna kosɛbɛ donc k'ale tɛ se k'a da de donc a ka livre kɔnɔ a bɛ kuma a yɛrɛ ka hɔrɔnya n'a ka danbe kan a ka dignité n'a ka honneur a bɛ kuma o kan kosɛbɛ k'ale ye maninka de ye maninkala hali n'i bɛ sa ni ko dɔ da l'i la mun tɛ tiɲɛ i bɛ bɔ cogo cogo k'a fɔ i b'a fɔ donc ale bolo fura wɛrɛ foyi t'ale bolo livre in kɔnɔna kumaw a k'a ka ko minnu kɛra la k'o walakata livre in kɔnɔ a kumana Bube kan ni o kɛra an ka marabolo ɲɛmakɔrɔ ye Sunbeli Bube Mayiga a kumana an ka président kɔrɔ kan ni IBK ye a kumana journaliste kan i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an y'a mɛn kumaba caman tɔgɔ b'a la mais komi an ma tila livre in na bon a bɛ ka kuma minnu fɔ c'est-à-dire que ne bɛ fɛ ko kuma belebele bolila Sunbeli Bube kan anw bɛ fɛ Sunbeli Bube de ka bɔ san a man k'a da de parce que an y'a jateminɛ ale fana ye politique mɔgɔ ye nin fɛn ninnu caman bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ politique ko fana bi Yamusa kɔnɔ je ne sais pas peut-être a bɛ se ka kɛ a kɛra a y'a kɛ ka da cogo dɔ kan mɔgɔ tɛ ko kɛ cogo dɔ mais tant que Bube fana ma bɔ ka kuma maa tɛ se ka Bube juger ale kɔni ma kumakanw don ko kɛra cogo min na a y'a fɔ a la bi wa a kɛn bɛ ka kuma jugu de fɔ a kɔnɔ o de y'a to livre in yɛrɛ sara kosɛbɛ kuma minnu bɛ yen k'i t'a mɛn ka caya wala ka livre préface k'a ko k'a bɛ maa minnu y'a dɛmɛ ka livre in dilan k'a b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ ko sabula ko livre in fan bɛ nɛni juguw de la ko mais k'olu de ɲin'a ma ka ko nɛniw bɛɛ bɔ livre in kɔnɔ. N'i y'a ye hali bi nɛniw bɔra a kɔnɔ. N'i y'a ye hali bi nɛniw bɔra a kɔnɔ. Kuma gɛlɛnw tun b'a kɔnɔ donc olu de farala ale kan ka kuma gɛlɛnw bɛɛ cɛ ka bɔ a kɔnɔ donc k'a b'olu fɔ k'u waleɲuman dɔn donc o b'a yira Yamusa kun dimi bɛ kosɛbɛ parce que a ye kumabaw fɔ ka ɲɛsin Sunbeli Bube ma ko Sunbeli Bube kan ka taa sigi sokɔnɔna dɔ de la ka kɔlɔsi sama ka Ala wele yan'a ka saya cɛ ko n'a sara a k'a tɛ nɔgɔya dɛ a ye fɛn caman f'o la ka tila k'a fɔ tuguni k'an ka Mali faamaw ko nègre des maisons k'olu de don quoi c'est-à-dire que nègre minnu bɛ yen k'u bɛ so kɔnɔ i b'a fɔ fɔlɔ-fɔlɔ la farafin minnu bɛ to tubabuw kɔ jɔnya la hali ni tubabu ko ko n banana farafin yɛrɛ b'a fɔ ne banana c'est-à-dire que ale kɔni bɛ maa kɔ ten dɔrɔn k'an ka ɲɛmɔgɔw tila kulusi fo voilà k'an ka ɲɛmɔgɔw tila bɛɛ ye a ko livre kɔrɔ fana ko le roi fainéant c'est comme si k'a kɔmɛ an ka ɲɛmaa de ma an ka ɲɛmaa kɔrɔ ma ni masakɛ Fugari voilà ko masakɛ Fugari masakɛ min bɛ yen n'a bɛ tile bɛɛ o yɛrɛ masakɛ min tɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la a tɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la wa ko fana ko Sunbeli Bube karalen don c'est-à-dire que a karan bɛ a ka jɔyɔrɔ ɲini n'a ka fɛnw kama ka ko nasugu bɛɛ kɛ k'a bɛ sɔn o ma c'est-à-dire que kuma dɔw fɔra a kɔnɔ a kumaw i t'a bi kunna ko maa bɛ se ka nin fɔ quoi donc Sunbeli Bube an b'a ɲini a fɛ a kana da de dɛ a ka bɔ a ka kuma a ka fɛn dɔ fɔ anw kunnafonidilaw bɛ se ka mun faamuya ko la n'a ma fɛn fɔ ka fɛn fɔ o b'a yira k'a fɔ Yamusa ye kuma minnu ɲɛfɔ mun fɔra a sɔnnen don olu ma a sɔnnen don donc ne kɔni ka jateminɛ bolo ka nin waati la Bakari e bɛ livre na cogo di a impact bɛ se ka kɛ jumɛn ye sur le plan politique Sunbeli Bube Mayiga parce que ale de tɔgɔ fɔra la kosɛbɛ wa an b'a yira k'a fɔ ale fana mɔgɔ don mɔgɔ min sira kelen don k'a fɔ k'a bɛ sɔn k'i kanbɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ jamana ɲɛmakalata nata la tuguni livre banna sugu la fana pepepewu o banni o kun bɛ se ka kɛ jumɛn ye parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka fɔ ko livre bɔra haro kɛra k'a bɛɛ cɛ ka bɔ sugu la. Musa ni Yamusa ka nin bɔli in fɔlɔ mɔgɔw ko ko mun na a ye sisan kɔnɔ ka livre bɔ fo an k'a faamu livre tɛ bɔ tile kelen aw ko ko 300 pages 300 pages a ye waati jan de kɛ k'a sɛbɛn mais a banna sɛbɛnna de ka bɛn a n'a bannaw ani dilanniw k'a bɔ sugu la o bɛnna ni tuma in de ma mais a kun sigilen tɛ o i ma Yamusa bila sɛbɛnni na an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ a ye sɛbɛnni daminɛ depuis a datugulen don parce que n'i m'o kɛ a ye baara mun kɛ tan a mago bɛ hakili jagabɔ ni baaraba de la san kelen baara tɛ nin ye koyi fo an k'o de faamuya donc livre tɛ fɛn ye dɔrɔn k'a fɔ an bilara bi dɔrɔn ko baara bɛ min bɔnna ye ka na to mɔgɔw ɲɛkɔrɔ o tɛ livre ye baara in de tun kɛlen don an bɛ se k'a fɔ ka bannen yɛrɛ a baara camanba de kɛra banna ka bɛn ni kuma de ma donc a bɛnna kuma fana ma kuma min n'a fɔra k'u nɔ bilara ko u tɛ nɔ minɛ bilen tuguni ko in yɛrɛ kɛra i b'a fɔ ko a ma deli ka kɛ sabu o baara de bolo dara amnésiaire donc a bɛ i n'a fɔ a yɛrɛ ma deli ka kɛ u nɔ minɛni tun bɛ ko min na mais fɛnba dɔ bɛ yen n b'a fɔ bi livre in kan ka fɛn dɔ de yira an na fɔlɔ Yamusa bɛ kuma adamaden de kan c'est à dire a i b'a ko maa min tigɛra adamadenya ɲɛnɛmaya yɛrɛ la Yamusa fɛ k'o de yira an na ni livre kɔnɔna yɛrɛ ta k'a lajɛ k'a ye k'a fɔ kunun anw bɛ danbe ni hɔrɔnya min fɔ Yamusa bolo o banna de diɲɛ kɔnɔ
sabu an tun bɛ sɔn ka san danbe nɔfɛ an n'an ka hɔrɔnya nɔfɛ mais ale fɛ ka yɛrɛ de ko banna mais a bɛ fɛnba dɔ jira an na an ka kiiri majɛba de bɛ kiiri ko la an ka jamana kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ parce que a da sɔrɔ fana Mali voilà parce que kiiri ale kɛlen bɛ fɛn ye bi diɲɛ kɔnɔ Mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ kɔnɔ fo ni se tɛ e ye k'i ta kɛ tiɲɛ ye a banna kiiri yɛrɛ b'o de bunakun kan bi se ka k'i dɔrɔn k'i ta kɛ tiɲɛ ye donc mɔgɔ caman bɛ yen a bɛ na ni fɛn dɔ don a kɔnɔ peut-être a bɛ bali mɔgɔ caman na bi mɔgɔ caman ye ja in ta mais o ma ja in bɛɛ ye ne de tun bɛ yen caman ye ja in sɔrɔ ne de nɔfɛ Amadu Aya ye kuma dɔ kɛ Segu a ka kuma daminɛ kɔnɔ a kumakan in archivelen bɛ ne bolo a b'a fɔ a m'a fɔ ko n kana bila mais a yɔrɔ ma a labɔ a b'a fɔ yɔrɔ kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ k'a fɔ k'olu bilara olu ma deli ka taa delili kɛ ko a y'an bila a ko ni u ye maa min ci delili la k'o tigi ka bɔ ka kuma a ko olu bilara ko min olu t'a dɔn dɛ mun y'u bila u ka t'u bilabaw ɲininka u y'olu bila ko minnu k'a fɔ donc nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ halisa mɔgɔ dimine ka ca mɔgɔ ninnu na parce que u bɛɛ tun fɛ ka kuma di donc ni kun y'a da u yɛrɛ ma kiiri tun bɛ kɛ parce que ne bɛ se k'a fɔ ne n'a bɛ kuma kosɛbɛ n bɛ gɛrɛ Amadu Aya la kosɛbɛ a ye nin fɔ Segu a ko olu ma deli a ma deli ka maa cɛ ka taa ko taa delili kɛ a enregistrement bɛ ne bolo mɔgɔ bɛ se ka bɔ k'i jɔ jamana k'o fɔ yɔrɔ min o b'a sɔrɔ fɛn dɔ b'i kɔnɔ ka fɔ hali yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ fana ko mɔgɔ caman b'o yɔrɔ faamuya ko u kana ni ma a bɛ maa min kɔnɔ k'i bɛ armée ci ko ka politique mɔgɔ n'i fɛ ka politique kɛ kana i jija kana armée ci sɛnɛkɛla n'i fɛ ka sɛnɛ kɛ a bɛ nin kumaw fɔ ko dɔ de b'a kuma kɔnɔ mɔgɔw ma min kɔrɔ dɔn o de la mɔgɔ caman y'a jalaki n'i y'a ka kuma ta dɔrɔn i bɛ Yamusa ka nin livre i b'o kɔnɔ kumaw de tɛnku ɲɔgɔn na parce que Yamusa yɛrɛ y'o fɔ livre partie dɔ la oui effectivement donc i b'a faamu k'a fɔ nkalon caman de dilannen bɛ nin berewusi ko kuma in kɔnɔ nkalon caman de bɛ min ma se ka fɔ c'est pour cela Sikaso a y'a ko n kɔrɔtɔlen don kiiri in ka se ka kɛ a y'o fɔ baara la a nan'i jɔ a ka kuma fɔlɔ kɛra o de a ko a kɔrɔtɔlen don kiiri in kɛli la donc fo ka faamu bi mɔgɔ caman bɛ yen o nɔrɔkɔlen don c'est vrai Yamusa teliyara o ye livre dilan mais caman fana bɛ fɛn caman b'o kɔnɔ ka fɔ nin ko ninnu kan parce que nin ko in kɔnɔ n'i y'a filɛ a bɛɛ a politisera de fɛn in ko politisera Buruju ko in yɛrɛ politisera mun yɛrɛ kɛra sababu ye Buruju wulila ka taa don se Kati jɔn n'u kɔ k'u su ka taa est-ce que u tun bɛ Mali ka mission na jɔn y'u bila ka taa nin bɛɛ kumaw bɛ yen en même temps mun de bɔra a kɔnɔ fagaliko kuma min fɔra mun bɔra a kɔnɔ Yamusa ka interview la a bɛ yɔrɔ dɔ fɔ n ye ko a fɔra ko mɔgɔ ninnu taara Kati ko ale de tun ka intervention u ka segin na ko pourtant ko ministre de la justice ye baara kɛ k'u seginna a b'a fɔ k'u seginna alors mais mun de kɛra après ni nin kuma min bɛ ka fɔ n'o bɛ ka fɔ bi n'o ye fagaliko ye mun de kɛra parce que a bɛ a fɔ ka interview kɔnɔ livre bɔlen kɔfɛ mɔgɔ dɔw taara an confrère dɔ y'a interviewé ni interview in ta daminɛ na ka taa se a laban fana ma tuguni k'o lamɛn tuguni a bɛ o fɔ o kuma kɔnɔ en même temps ko a minɛna parce que a fɔra de ko a tun ye sɛbɛn dɔ signé ko min b'a jira ko mɔgɔ ninnu bilara ka taa yɔrɔ wɛrɛw la kɛlɛdaga wɛrɛw la donc u tun bɛ yɔrɔ kɔrɔ min k'u bɔra yen donc a ko k'ale y'o mɛn a minɛnen de dɔw b'a jira sɛbɛn fɔra ko ten o sɛbɛn min fɔra k'ale y'a mɛn a minɛnen mais tiɲɛ tɛ a b'o fana fɔ interview in kɔnɔ o kɛra livre bɔlen kɔfɛ a bɛ ka kuma livre kan a bɛ k'a ɲɛfɔ k'ale y'o mɛn de fɛngɛ in kɔnɔ donc nin b'a jira k'a fɔ livre in bɛ mun jira n na bi o ye k'a fɔ fɛn caman de bɛ yen c'est vrai kiiri in ma kɛ mais a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna k'a fɔ ko kiiri in kɛra ka a kɛ kiiri fasugu dɔ ye maa dɔw kunkolo kama awɔ a kɛra maa dɔw kunkolo kama mais mɔgɔ jumɛnw n'i ko i b'a fɔ i b'a fɔ ko politique mɔgɔw politique mɔgɔ minnu sirannen tun ni ko in tiɲɛw dɔnna o bi tunu olu caman bɛ yen an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa a ye politique mɔgɔ joli de ye ko loi d'entente bɛ voté waati min k'u y'a contesté a joli bɔra mais n'u ka politique ko menacé a b'u kulekan mɛn fan bɛɛ fɛ sur tous les toits a b'u ye u bɛ ka kule mais a y'u kulekan mɛn yɔrɔ jumɛn donc nin bɛɛ kan ka an sɔn hakili dɔ de la k'a fɔ mɔgɔ dɔw tɔɲɔna ko in kɔnɔ fana donc ne ti sariatigi ye donc livre in kɔni kun ye walasa k'a ka tɔɲɔ yira k'a ka tɔɲɔ yira ko mun kɛra la ko ma a mɔgɔ tun b'a la bi in na min kɛra a kun tiɲɛ ka bake parce que même u ka fɛngɛ ninnu na Yamusa ye protestera kosɛbɛ a tun b'a fɛ kiiri yɛrɛ de ka kɛ an ka taa dossier yɛrɛ fɔn na débatbaw ka kɛ mɔgɔw ka se ka a dɔn mun de kɛra parce que a y'o fɔ ko ale ko u y'ale minɛ k'ale tɛ se ka kiiri dɛ k'aw fɔ karan bɛ yen k'ale tɛ se ka kiiri
ko depuis fin ma kale ko uma ale ko nse ka ti parce que ne ale jora junior koro ka be fin fo ka ti dogo no va ira livre in kadi ko sebe livre kadi ngo ko ta livre in ka kala donc on va to BS voilà en fait ne ka kuma nyori fo il faut que kirika ke kiri korote ka fo ko bo memo do mena ka do kasolo akalife no kiri koro de che ka fo de ka lafia États-Unis d'ailleurs bibi na munebe le procès du policier qui a tué chose comment il s'appelle Floyd État américain a dédommagé aux familles dédommagées là non ma procès balde parce que impérativement il faut que procès ka ke c'est que tcheka se ka bagé be ka lafia parce que joli sa kena na ça ke État malien ma sorima on a une loi d'entente nationale ou les problèmes rare parce que c'est comme là sur le problème déplacé là bibi na c'était yamusa ka se ka avanger si il a ni torkera là mais muma ila ka foka ko mo se ka avanger à place là muma ila ko ni problème na wuli kateme anjaba là to ma sangara ka problème wuli flan de bi comment ça s'appelle le Tchadien là c'est nabré ko problème flan wuli ndane donc ka foko bo me fanga la bi me problème déplacé non autre solution il faut que créer le caquet voilà mais faut que pression ok on va to voilà mais pourquoi rondo fo bari wakati ka tantika makaba donc amdra babu laban kene kan wakati nani uye e karo ka fo Ibrahim Ould Sidatini ali sema nyemo bay ali koni fara be moko anga keni tratado no benafrika lo kletan ani saba masamba fla ani muka ani kele akera u sokma dafe wala sama ira ka fo ko mamar fatigi do ditara marfachi ala mututuku de kuno wala sa BS ni fagali il se ka akubla minen jumene konana e bamako ya no fana bon mako am se ka le son folo mu fin cela veut dire que muni est Sidati fara ou se ka be enclenna be fra ala kanki alors mais au cours de yo parce que facilement j'ai bora ka so ka fra cela veut dire que insécurité ba dans la bamako ya c'est la première leçon à retenir OK maintenant la deuxième leçon c'est que Sidati akbe sema de nyama cela veut dire que pour l'embarras de poser 600 pour ce qui est de l'application de l'accord en tout cas pour le retour à la paix parce que au akmiye joroba mbabolo au yoro là maintenant c'est des interrogations maintenant qui a fait ça bon au fond comme vrai voilà OK torno ni ko yi chugudi kana mo faka fo bamako konana yanno et puis ni mo ba su fana e bi se ka blame ni me Sidati ka fagali kɛra Musa sababu ye ni ne bɔ sɔgɔma o sɔgɔma ne bɛ ɲɛda wuni de la ou bien soit ne bɛ yɛlɛn ka so sanfɛ ka taa n ka fenêtre lajɛ ni maa ti carré kɔnɔ parce que a kɛlen ne ye hakilila dɔ sɔrɔ quoi mais donc i ma da ko la tuguni mɔgɔ bɛ se ka fa i ka da la ka na mɔgɔw bɛna jɔ dɔrɔn ka kisɛ ci la ka taa ko bɛ se ka kɛ tugun donc a kɛra sababu ye ne ye dɔ fara n ka vigilance kan kosɛbɛ n b'o bɔ n bɛ duwawu kalan ka sɔrɔ ka ɲɛda woni na ka kɛnɛmanaw lajɛ o kɔfɛ tugun bon a ye fɛn caman yira ko peut-être Sidati ka fagali parce que a fɔra ko maa dɔw minɛna aéroport la ko dɔ tun bɛ ka taa Tombouctou i y'a minɛ paraît-il k'a tigi ko tubabu ka sɔrɔdasi minnu bɛ yan barika ni mɔgɔw delila ka a minɛ a tila k'a bila an y'o bɛɛ mɛn bon maintenant ko tiɲɛ yɛrɛ ko a dɔnnen don mɔgɔ ko ɲɔgɔnna mɔgɔ ɲɛnama ba tɛ de bon tari ale de y'a faga ale de m'a faga nka o kɔni y'ale de minɛ bon a bɛ se ka kɛ u y'a faga pour que ka se ka parce que accord d'Alger ko kuma bɛ sen kan nin wagati na Niger président kura in sigilen ni o ye Bazoum ye a kumana accord d'Alger ko kan a kɛra polémique ba ye a kɛra ka bandaw yɛrɛ to kɛnɛ kan ko mɔgɔw ko munna bandaw ma kuma comment est-ce que Bazoum bɛ na dɔrɔn a bɛna a fɔ k'a bɛna accord d'Alger kumakaw imposer an kan donc k'a sɔrɔ anw de concerné don a la kosɛbɛ ka tɛmɛ Niger kan donc o kuma in mɔgɔw dabali ban bon n'a fɔra o wagati ni kumaw kɔnɔ o kuma yɛrɛ ma ban an b'o o cercle ninnu kɔnɔna na n'a fɔra ko le président c'est-à-dire en exercice de la CEMA ni o ye Ibrahim Ould Sidati ye ale yɛrɛ mun jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ o ka faga a bɛ hakili fila yira mɔgɔ la soit maa minnu nana faga u y'a faga pour que ka se ka an ni communauté internationale mɔgɔw kari ɲɔgɔn na kelen filanan soit minnu nana faga c'est-à-dire que de fait que Ibrahim Ould Sidati ka bisira mun kan o man d'u ye parce que a ma da bɛn sira kan waati laban ninnu kɔnɔna na très bien parce que an y'a mɛn k'a fɔ k'a kun gɛrɛlen don an na kosɛbɛ hali kɔsa in na an y'a ka interview dɔ ye Mali online na ne ni Mali online mɔgɔ dɔ kumana o ko yanni interview yɛrɛ cɛ olu n'a kumana k'a ko tiɲɛ na ale ka laɲini ye bɛn de ka kɛ quoi parce que ko a ko a ka kɔrɔfɔ la o tɛ ni kalama dɛ mais olu n'a kumana yanni interview cɛ k'a ko olu bɛ siran mun kan c'est à dire ko Azawad ninnu ka fɛn
talu ke indépendance ta bo vraiment ko dokera quoi la ñini mu bol la bibina ko yi bedi kapé quand Mali sur la faune nord là pe qui téré ñoma donc ko de nga la ñini donc peut-être qu'il va sur là mu na rafa o bora kalama ka fo o la ñini de ngada de boîte ja ben ka ke dogo bo manga la donc il passe au tout le cas fait là peut-être donc farlin ko misika ko donc ñini nu bi ka ke ala donc quel qu'en soit alpha do akome o me ñefoli son kala sabula kira sababu pression bu yanga ñemo ko kosobe fo luye bidaye do reda ma ka jana jadu fana na ke polémique maw yi ñoko soso la yala na kunga wal man na kana man ka do ko na man ka parce que terroriste do wana ka parce que habita bon no won bolo vraiment en tout wakati la mo bi bena na ka kan parce que jamana dendu am go bi ben la mali kono wakati na do kera ni kele na do nga do bo vraiment ñoko soso ni suba woni fe on il est temps que en bedi bi fala en bedi bala malien jema o fima o arabu samateko c'est-à-dire begi tege ni ñoko parce que wakati tebana ko ale akuye marfata certes ka anga jabana finiti la ka fele o fera amboru kalama ka drapeau kuma na amboru kalama mais alabana drapeau mi ngoro mali drapeau oui mali drapeau kanga befa voilà kanga befa donc ko ngoni o fladi donc ba me o me amena bo akalama sabula nga fanga barakela obi ko nyanyini na to wakila obina jabi dama peut-être même dans la semaine OK pari oui bon ne bolo en tant que bo fen kono bi noye ka podron ko mo min do ko awa terroriste ou bien jadisi de do awa en tant que bo de kono polo ne bi tabes ka kuma de non fait ni kan ka ambe son akila do la ka poko amala kana ye OK anga enseignement folo mi soro ko in kono ko yodi parce que wati laba nuna tun fura ka poko présidence ko cible lentundo atun yirana ka poko même CNT kumu be ou ka la jero ke centre international de contrôle bu makula ko fana kun viser le mbu pe kata sa Yoruba doma no terroriste ko na attaque ke wati nu yiranye mado ka kuma usoro ani munu kuma na lu kuma ka poko ba makoni awa kun yoro no ko nanu ku sera ka tikeda mado kan o zone na o be ko fetuni okuna funa be so lon ko anya ka poko nigala fana ko attaquer na kan koro Bamako krefe anno peut-être à 55 km de Bamako parce que c'est nigala ni katiche 40 km de do mini wat la ba fana na anya me kunu yero bien kuna shini an wulla ka poko mo ko non to menena o sigana mo wula munu ni ajerla poko abina ko lui awa nigala attaquer bawo donc en toro fana kono beba kalama ka ko ataki bado kun dila ke ba ko kuno ka teme donc ni ba jirna ka fo bibina manu nu mo be yoro la bi ka tinike u se ka ke parce que min fura yana pour ko akimi de aire ba dikan ko bok mauna donc no kra tinye ka ko de aire ba dike o ba ira ka fo ko ambe kelingile be se mi fo ko am se ka pranga so dondo la maintenant me mo munya ke fana am se ka fo mawdi do mu ye benju o fana nga famya nga o analyse soro amanga ulu sidati e don ka fo ko se ma nyemo tundu na et pourtant fana e bara do kew ni oye César ni oye au comité de suivi de l'accord au cas la jere pour ngira ba mako ka boy kata Kidal ka bo kana laba mi kira sano kira kai ayira be kineka a participer ou là am se ka fa jore re pour ka boya o baro kono ko so mais ni mo laba no fana yira ka ko mo mi mugutala ni sikatoli me mami na kamina no ali agi ali agi ajirla ka fo re ko ali mai mami fana ni akira ani apme fenga ko kuma na ko sidati ka ko kuma ma bolo ko so parce que ani sidati che kuma gina ko so même ala yana ka afaka patu abe ina fo ko kuma mu shibulu parce que ka tuma duye anga jamana marabulu do be oluka ke ina fo arabu ere tola marabulu mais sidati tun opposé le mola mali de be détail si abe se ka ya kono chikomi sidati aka barake kata o sira de pe découpage administratif sira kan kel gela babura oni sidati che fona bara nuna donc mo mi minena o fana gela tumbe ani sidati ni nyonte donc o gela nunu o be de jati minena en même temps qu'il y a des adeptes qui allaient tomber tout pour nous mettre dans le temps en tant que nodo la sika kuni kemba la kapoko aller c'est ça qu'il faut aller na donc aller kuni mnenembe au ko sababu de la mais amoni single no akana ko parce que ni enquête da la mali kono do poko enquête da la puis abi ban abi foka bi do mi ko enquête da la o do e enquête fana date bulu ni ne faut ti sur la tuni ami do ko ala kan chuma mais bara mi koni kera tana ni ben de ango fana famia ça bu na me situation do kono anga ese ka a gérer tout là anga na mi don ko ko rebellu mais chene kera kan si mali dem OK bagar wati sira ka ba kuma alama mi bulu kan yesi en flavor man wati na ambe foli di Energy TV mama on ko débatteur ko na mu fo ka wa débat qualité fana na kai fo sene wati abidana dal mu kankan amba au folo la
abi awa baara min fana ka jamanadenw kunnafoniya ani fɛn ka bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a aw fo. Ok Thierno. Oui Musa. O wagati sera dɛ kurun sera cɛncɛn kan. Kosɛbɛ. N'an dun ma jɔ yan kuma bɛ caya dɛ. Kuma bɛ caya. Vraiment Musa donc a bɛ foli se i yɛrɛ ma i ka timinandiya i ka cɛsiri la. Ka fɔ hali bi Ala ka baara in ɲɛ i bolo. Ka i nafama bɔ a la. Parce que diɲɛ bɛɛ ko o ko n'i b'a kɛ ni i ti nafa sɔrɔ a la i b'a dabila donc an bɛ dugawu k'i ye hali bi ka dɔ fara cɛsiriw kan parce que kunnafoni baara a ma nɔgɔn ni kanu tɛ maa ta baara ɲɛ parce que a kumaw ka ca n'i ye filiw k'a la fɛn caman b'a kɔnɔ a bɛɛ ti k'i fɛ a la fana donc en même temps ka foli lase an kɔrɔ ma vraiment olu ye an ka maakɔrɔw ye donc an b'u kɛrɛfɛ an bɛ dugawu k'a yɛrɛ Ala k'a mɛn kɔrɔ ka foli se Bakari fana ma en même temps donc ka foli lase Énergie TV filɛliba bɛɛ ma ka fɔ vraiment an kɔni an y'a hakilataw de fɔ hakilataw kɔrɔ tɛ ko tiɲɛ don hakilataw kɔrɔ tɛ k'an ye maa dɔgɔya bɛɛ an bɛ démocratie de la bɛɛ b'i se k'i hakilata fɔ i b'a fɔ an nafa donc n'an donna maa min gasi la o bɛ hakɛ to an b'a fɔ vraiment Ala ka ani maliyɛn bɛɛ to ɲɔgɔn ye. Amina yarabi. Bɛs an tɛ bi ta minɛn saniya. An ka bila tan dɔgɔninw ye mun fɔ a tɛ se ka tɛmɛ o kan vraiment a tɛ se ka tɛmɛ o kan vraiment an bɛ sunkalo la an bɛ dugawu kɛ Ala ka sunkalo ɲuman ban. Amin. Voilà c'est tout. Ok ni ne kɛra kulo na jɛ garisɛgɛ ye an ka bi jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan ni o ye fɛɛrɛ kɛnɛ ye fɛɛrɛ kɛnɛ a kɔni kumana babu belebeleba 4 minnu kan a ye faamuya sɔrɔ o la sisan an ka mɔgɔ welelen sababu bolo Boubacar Sidiki Jara ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko BSA ale ye kunnafoni di bon min bɛ yen ni a fɔ a ma ko la Sentinelle ale ye o ɲɛmɔgɔba ye BSA an bɛ fo ko kura an ka wele jaabili la ale tɛmɛnen kɔfɛ na ka bɔ yen nɔ Thierno Ndiaye ni ale fana ye kunnafoni dila ye ouverture média kɔnɔna na fana nana an ka wele jaa Thierno an bɛ fana fo dante foli min na. Merci Musa. Mɔgɔ welelen sabanan an ka plateau kan o kun ye Bakari Kulubali ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Njiga Bakari ale ye kunnafoni dila ye radio Bawule FM na Bakari an bɛ fo dante foli min na. Foli diyara an bɛ aw yɛrɛ fana fo. Moriba di Dawuda Jara ale kuma la k'a ja ta nin waati na walasa aw bɛ se k'a ye cogoya mun na Mami Yawenta ale kuma la k'a jason k'a fara ɲɔgɔn kan régie kɔnɔna na walasa ka se k'a filɛli nɔgɔya aw bolo walasa ni Ala sɔnna ma an bɛ k'an bɛɛ bolo da ye kari nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.